बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल फिर से कशीदा हो चुकी है और मामला जो है वो जंग के दहाने पर पहुंच चुका है। इस सारी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब के ऊपर जो हालिया 2 हफ्तों के अंदर हमलों में इजाफा हुआ है, सऊदी हवाई अड्डों को निशाना बनाया जा रहा था, उसमें एक मरतबा फिर नई अपडेट सामने आई है और अबहा का जो हवाई अड्डा है सऊदी अरब का, उस पर एक मरतबा फिर यलगार कर दी गई है। साथ ही साथ दूसरी जो तशवीशनाक खबर है वो ये है कि इस एक और कार्रवाई में अमेरिका के फौजी जो है और उसके अलावा गैर मुल्की जो है उनकी हलाकतों और जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ चुकी हैं और बाकायदा तौर पर अमेरिका ने उस पर स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टेटमेंट है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब की और जंग का जवाब जंग से देने की धमकी जो कि आलमी बिरादरी को दी गई है सऊदी अरब की तरफ से कि अब अगर आप लोगों ने कुछ ना किया तो फिर हम जंग खुद शुरू करेंगे जो आपसे भी खत्म नहीं की जाएगी। ये धमकी बराह रास्त जो बाइडन, जिन्होंने हाल ही में यमन जंग से पुल आउट करने का सोचा है और ऐलान किया है, उन्हें भी एक डायरेक्ट थ्रेट है सऊदी अरब की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने इत्तहादियों को भी। और इस तरह की जो धमकी है ये कदरे अगर देखा जाए तो सऊदी अरब की फ्रस्ट्रेशन जो है उसकी जानिब भी इशारा कर रही है। अब ये पूरी सूरत हाल जो है ये इस खित्ते के तमाम तर ममालिक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसे पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक जो हैं वो भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ये कुछ तफसीलात हैं, ये 2 जो अटैक्स हुए हैं, इसके अलावा जो सऊदी अरब की स्टेटमेंट है, ये तीनों अपडेट्स आपके सामने तफसील से रखी जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें सबसे पहले मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश करते रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये ताल्लुक बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, अबहा एयरपोर्ट जो है सऊदी अरब का, उसे बारहा निशाना बनाया गया। रिसेंटली अभी हमने एक अपडेट देखी जिसमें एक मुसाफिर तैयारा जो है उसने भी आग पकड़ ली और ये सऊदी अरब के ऊपर अभी रिसेंट जो देखा जाए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अटैक था। इस सब के अंदर अभी अबहा हवाई अड्डे को बारूद से लदे हौसी ड्रोन से निशाना बनाने की फिर से कोशिश की गई है और ये जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं उससे चंद घंटे पहले की खबर है। अरब इत्तेहाद यानी कि जो सऊदी लेड कोएलिशन है उसकी जानिब से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट भी सामने आई है और उन्होंने ये बोला है कि सिविलियंस को निशाना बनाने की कार्रवाइयों में तेजी पासदाराने इनकलाब का मंसूबा है। यानी कि बाकायदा तौर पर इन्होंने ये बात कही है कि इसके पीछे पासदाराने इनकलाब यानी कि IRGC जो कि ईरान की आर्मी है वो है और वो हौसियों को सारे रिसोर्सेज दे रही है, वो हौसियों को सब कुछ प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से हौसी जो है वो ये अटैक कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला ये है कि अरब इत्तेहाद समझता है कि हौसियों की जानिब से सऊदी अरब में सिविलियन अहदाफ और आम शहरियों को निशाना बनाने की कार्रवाइयों में इजाफा सना में मुतय्यन ईरानी सिपाही पासदाराने इनकलाब की मंसूबाबंदी का हिस्सा है। सोमवार के रोज भी मैं आपको यह बात बताऊं कि अरब इत्तेहाद ने सऊदी अरब की समत भेजा जाने वाला हौसी मलेशिया का बमबार ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। तो ये बैक टू बैक जो हमले हो रहे हैं ये बहुत ही तशवीशनाक है सऊदी अरब के लिए और इस सब के अंदर फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी बढ़ गई कि इत्तेहादी पहले साथ देते थे, अब इत्तेहादी जो है वो अपने नुमाइंदे यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा ईरान भेज रहे हैं। इत्तेहादी अमेरिका की सूरत में कह रहे हैं हम यमन जंग खत्म करना चाहते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कह दिया कि 2 दिन के बाद जो हौसी हैं उन्हें अमेरिका दहशतगर्दी की लिस्ट से निकाल देगा, उन्हें आज के बाद अमेरिका दहशतगर्द नहीं कहेगा। तो ऐसी कार्रवाइयों में तेजी और दूसरी जानिब इत्तेहादियों का साथ छोड़ना जो है इट हैज लेड टू दैट स्टेटमेंट जो इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में दी है, जिसके और बाद में आऊंगा। पहले मैं इसके मुतल्लिक आपको बता दूं जो पहली अपडेट है। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने बताया कि पीर को अलग सुबह इत्तेहाद के परचम तले लड़ने वाली मुश्तरका फौज ने ईरान के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हौसी मलेशिया का सऊदी अरब की समत रवाना करदा बारूद से लदा ड्रोन हदफ तक पहुंचने से कबल ही
فضا میں تباہ کر دیا۔ یہ کارروائیاں شہری تنصیبات اور عام لوگوں کو نشانہ بنانے کی سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ اس پوری صورتحال میں ہم عالمی سطح پر اس معاملے کو مزید اٹھائیں گے اور اسے ہائی لائٹ کریں گے۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس کے علاوہ ایک اور کارروائی ہوئی ہے، اور یہ اربیل بیسیکلی عراق کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے جس کے اندر امریکہ کی فوج کو نشانہ بنایا گیا ہے ڈائریکٹ۔ اور امریکہ کی فوج جو ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم افغانستان اور عراق سے اپنے فوجیوں کو نکالیں گے۔ اب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے افغانستان کی پالیسی کو تو اتنا زیادہ بھی تبدیل نہیں کیا، لیکن عراق کے اندر ان کی پالیسی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اسے ریورٹ کیا ہے اور وہاں پر اپنے فوجی جو ہیں انہیں وہیں پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے امریکی اتحاد کے لیے بھی۔ یہ تفصیلات جو ہے سیکنڈ اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھنی تاکہ چین آف ایونٹس میں ہم چلیں اور ہم اس پورے معاملے کو سمجھ سکیں اور انٹرپریٹ کر سکیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ عراق میں متعین اتحادی فوج کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ شب صوبہ کردستان کے دارالحکومت اربیل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور اس کے اطراف میں ہونے والے راکٹ حملوں میں ایک غیر ملکی کانٹریکٹر ہلاک اور ایک امریکی فوجی سمیت کم سے کم 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی ہونے والے 5 عام شہری بتائے جاتے ہیں۔ راکٹ حملوں کے بعد اربیل ہوائی اڈے کو پروازوں کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو عراق کے وزیر اعظم ہیں مصطفیٰ الکاظمی، انہوں نے راکٹ حملوں کی فوری تحقیقات شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، العربیہ جو ایک جریدہ ہے عرب دنیا کا جو کہ خبریں دیتا ہے، اس کے نامہ نگار نے بتایا ہے جو وہاں پر موجود ہیں کہ کردستان سیکیورٹی فورسز نے ایک ٹرک قبضے میں لیا ہے جسے مبینہ طور پر راکٹ داغنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس نامہ نگار کے مطابق مسلح افراد کی طرف سے 4 کاتوشیہ راکٹ داغے گئے جو اربیل تک نہیں پہنچ سکے، یعنی بڑا حملہ تھا، اور بڑا حملہ جو ہے وہ چھوٹی ابھی پیمانے پر ہوا جس میں ایک امریکی فوجی ہلاک ہوا۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اس سے پہلے ایران کی طرف سے اگر کوئی امریکہ کی ایمبیسی کے اوپر حملہ بھی کیا جاتا ہے تو وہ کمپاؤنڈ میں کیا جاتا ہے، اس میں عام امریکی شہری کو خراش تک نہیں آتی، اور امریکہ جو ہے اس پر اتنا زیادہ رسپانس دیتا ہے۔ تو امریکی فوجی کا یہ جو یہاں پر زخمی ہونا اور اس کی حالت ابھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ غیر ملکی کانٹریکٹر کا ہلاک ہونا بلا شبہ وداؤٹ اے ڈاؤٹ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے، کیونکہ خطے میں اب جو بائیڈن ہے ان کے متعلق بھی ان کا جو نظریہ ہے ایران کے متعلق وہ بدلنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں ایک یہ بات بھی سمجھی جا رہی ہے اور عالمی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انسائیڈ جاب بھی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے امکانات ہیں کہ اس میں ایران کے حمایت یافتہ گروہ ملوث نہ ہوں، کیونکہ ایران جو ہے وہ اس وقت کسی بھی صورت یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں۔ ایک پارٹی آپ کو ریلیف دے رہی ہے، آپ اس کے ساتھ کیوں پنگا کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ کیوں اپنے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ سینکشنز ہٹ جائیں، آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر جو سب کچھ ہوا ہے اس میں یہ کردستان کے واقعے کے بعد امریکی فوج جو ہے وہ بھی وہاں پر ہائی الرٹ ہو گئی ہے۔ اور اب ذرا میں آپ کو تیسری اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھ دوں سعودی عرب کی طرف سے۔ جو پہلی میں نے آپ کے سامنے اپڈیٹ رکھی ہے اس کے تناظر میں ہوئی ہے، اور اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل مندوب عبداللہ المعلمی جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مملکت کو اپنے مفادات کے دفاع کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے بڑی واضح سٹیٹمنٹ دی ہے۔ میں ان کے پورے انٹرویو کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ اقوام متحدہ میں ان کے مستقل مندوب ہیں، تو یہ سعودی عرب کی پالیسی ہے۔ انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ جنگ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے ہم کسی سے اپروول نہیں لیں گے، ہمیں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے۔ یہ آگے جا کے تجزیہ کریں گے بڑی تسلی سے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ان تینوں اپڈیٹس کو ہم کس طرح سے کنیکٹ کر کے پورے سینیریو کو کمپریہینڈ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ المعلمی جو ہے انہوں نے زور دیا ہے کہ حوثی ملیشیا ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور ہم اس کے ساتھ دہشت گردی کی بنیاد پر نمٹ رہے ہیں۔ اب دس از آلسو اے میسج ٹو جو بائیڈن۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ امریکی ایلچی یمن کے بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے مندوب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور یمن میں ایران کا کردار تخریب کاری پر مبنی ہے، یعنی یمن کے اندر ایران تخریب کاری کر رہا ہے۔ اور یہ کس کانٹیکس میں آیا ہے؟ جو پچھلے ہفتے 2 دن کا دورہ کیا اقوام متحدہ کے یمن کے لیے ریپریزنٹیٹیو نے ایران کا۔ اب جو تخریب کاری کر رہا ہے بقول سعودی عرب کے، اس کی طرف اپنا نمائندہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی سعودی عرب کو بات جو ہے یہ ہضم نہیں ہوئی، اس کے ایک تناظر میں انہوں نے یہ بات کی۔ المعلمی نے واضح کیا کہ یمن کے بحران کا سیاسی حل یمنی عوام کی مرضی اور سفارتی کوششوں سے ممکن ہے، اور اس ساری صورتحال کے اندر
उन्होंने ये कहा है कि हौसियों की तरफ से मुसलसल इश्ताल अंगेजी और हमलों के साथ खित्ते में हमारा शराकतदारों पर हमले भी शामिल हैं। हम इन पर दबाव बढ़ाना जारी रखेंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है कि वो खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर यमन में जारी बहरान के हल पर यकीन रखते हैं। अब अमरीका ये कहता है कि हम जंग बंदी में तो सऊदी अरब की मदद कर सकते हैं, हम जंग को खत्म करने में तो सऊदी अरब के साथ हैं, लेकिन जंग के अंदर अब हम सऊदी अरब का साथ नहीं देंगे। अब सऊदी अरब बार बार ये कह रहा है कि हम उनके साथ दहशतगर्दों के तौर पर निपटेंगे और हम जंग का जवाब जंग से देंगे और हमें जंग जारी रखने या शुरू करने के लिए किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं। और अब अप्रूवल की तुक भी नहीं बनती, क्योंकि पहले तो अप्रूवल बनता था क्योंकि इत्तेहादी थे अमेरिका ने और इन्होंने साथ लड़ना था। अब अमेरिका साथ नहीं लड़ रहा। अब आपने इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना है। ईरान के मुखालिफ करने की पूरी कोशिश हो सकती है, और मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपके सामने पॉसिबिलिटीज रख रहा हूं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है जो इराक के अंदर अमेरिकी अफवाज पर हमला हुआ है, उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं और बड़ी नॉर्मल सी हैं। एक कि ईरान ने किया हो, दूसरा ये कि सऊदी अरब ने करवाया, और तीसरा इसराइल का किरदार इस सारी सूरत हाल के अंदर बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसराइल को भी बड़े मरोड़ उठ रहे हैं और इसराइल भी नहीं चाहता कि ईरान जो है वो एम्पावर हो। ऑल्दो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसराइल के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन वो ईरान के लिए अच्छा है तो इसराइल इसे भी अपने लिए एक प्रॉब्लम समझता है, क्योंकि इसराइल के नजदीक सबसे बड़ा थ्रेट उसे ईरान की जानिब से, और यही सऊदी अरब की पॉलिसी है। तो इसलिए अमेरिका को अपनी तरफ खींचने की भी ये एक चाल हो सकती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो धमकी है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी तेज तरीके से इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है सऊदी अरब के ऊपर हमलों की। क्योंकि पहले आपको हफ्ते में एक खबर मिलती थी, अब रोजाना की बुनियाद पर ड्रोन्स दागे जा रहे हैं। कितने ड्रोन्स को वो इंटरसेप्ट करेंगे, कितने बारूद से लेस जो ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, उन्हें हवा में कितना तबाह करेंगे। उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो मैसिव लेवल पर इतनी कार्रवाई कर सके। एक जानिब एंगेज होगा तो दूसरी जानिब कुछ ना कुछ हो जाएगा, और कब तक खैर मनाएंगे। तो ये वाकई ये चीज जो है, इसने सऊदी अरब को भी एक बड़ा डिसीजन लेने पर फोर्स कर दिया हुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को भी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।